اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی من روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، امت مسلمہ کو امامت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند ضروری ہدایات نازل کی ہیں، لیکن اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے مصائب اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھتے چلے جاؤ گے، تب تم پر عنایات کی بارش ہوگی۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا لارا۔ میں خود کو مسلمان کہتے ہوئے کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لا الہ کہنے کی مشکلات کا بخوبی علم ہے۔ اور ایک اور شاعر سید عاطف علی نے یوں کہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ناظرین، شکر کے بعد اس منصب خاص کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے، ایک صبر اور دوسری نماز۔ صبر کو اپنے اندر پرورش کرو اور نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ یہ دونوں ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ صبر اختیار کیے بغیر کوئی نمازی نہیں بن سکتا، اور جو نماز کا پابند ہوگا وہی صابر بھی ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، صبر کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے صبر کے معنی ہے کسی شخص کا کسی مطلوبہ شے کے حصول کے لیے برابر مصروف کار رہنا۔ لہٰذا اس کے بنیادی معنوں میں استقامت، ثابت قدمی اور مسلسل کوشش داخل ہیں۔ جم کر کھڑا رہنا بھی اسی کے معنوں میں شامل ہے۔ جیسے بادل اگر 24 گھنٹے جم کر ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اسے الصبیر کہتے ہیں، اسی طرح پہاڑ کو بھی الصبیر کہتے ہیں۔ اسی طرح الصابورۃ تو اس مٹی وغیرہ کو کہتے ہیں جو اس لیے کشتی میں رکھ دی جاتی ہے کہ اس سے کشتی ہچکولے کھانے نہ کھائے اور اس کا توازن برقرار رہے۔ ان الفاظ سے صبر کا صحیح مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ جم کر ایک جگہ قائم رہنے کی جہت سے یہ لفظ کسی کو روکنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
इसी लिए सब्र के मानी कैद करने के भी हैं। नाज़रीन, पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 175 में इरशाद है, फमा असबरहुम अलन नार, वो किस कदर आग पर सब्र करने वाले हैं, यानी किस चीज ने उन्हें आग के अजाब को जमकर बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया। या फिर यूं कहा जा सकता है कि इनमें आग के अजाब की ताब किस कदर है। आगे चलकर सूरह बकरा में ही आयत नंबर 250 में इरशाद है, रब्बना अफरीगा अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना लल कौमिल काफिरीन, हमें सब्र अता फरमा और हमें साबित कदम रख काफिरीन की कौम के मुकाबले में। यहां सब्बित अक़दामना के सब्र के मानों की वजाहत कर दी है, यानी साबित कदम रहना। नाजरीन, सब्र की 2 सूरतें हैं। पहली सूरत है मुहर्रम, यानी हराम करदा अशिया और गुनाहों का तर्क कर देना और नेकी पर जम जाना। और दूसरी सूरत है ताआत और इबादत की बजा आवरी पर डटे रहना। दूसरी सूरत में सवाब ज्यादा है क्योंकि यही मकसूद है। सब्र की तीसरी किस्म मसाइब व मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करना है, क्योंकि यह भी एक ऐसे ही ज़रूरी है जैसे अय्यूब पर इस्तग़फ़ार करना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अस्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि सब्र के 2 बाब हैं। पहला, अल्लाह ताला के लिए उस चीज़ पर सब्र करना जो वो पसंद फरमाए, अगरचे ये चीज़ नफ्स और बदन पर दुश्वार ही क्यों ना हो। और दूसरा, अल्लाह ताला की खातिर उसके नापसंदीदा अमूर से किनारा कशी इख्तियार करना, अगरचे दिली मैलानात उसी तरफ हों। नाज़रीन, साबरीन कौन लोग हैं, इस बारे में भी जानना जरूरी है कि जो लोग सब्र करते हैं वो हैं कौन। जो शख्स इन सिफात से मुत्तसफ हो वो साबरीन में से है जिन पर अल्लाह ताला सलाम फरमाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि रोज़े हशर जब अल्लाह ताला अव्वलीन व आखरीन को जमा फरमाएगा, उस वक्त मुनादी ये निदा देगा, सब्र करने वाले कहाँ हैं। उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लोग पूछेंगे, क्या हिसाब से पहले भी? वो कहेंगे, हाँ। फरिश्ते पूछेंगे कि आप कौन लोग हैं? वो कहेंगे कि हम साबिरीन हैं। फरिश्ते कहेंगे, तुमने सब्र क्या किया, यानी किस तरह सब्र किया? वो बताएंगे कि हमने अल्लाह ताला की अताअत पर सब्र किया, हम अल्लाह की मासियत से बचते रहे यहां तक कि अल्लाह ताला ने हमें वफात दे दी। फरिश्ते कहेंगे, तुम इसी तरह हो जैसे तुमने बताया, तो जन्नत में चले जाओ। नेक अमाल करने वालों का कितना ही अच्छा अजर है। ये पारा नंबर 23 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 10 में इरशाद बारी तआला है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। मसाइब व आलाम में सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाता है। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सब्र से मुराद बंदे का एतराफ है कि हर मुसीबत जो आए अल्लाह ताला की तरफ से है और इस पर अल्लाह ताला के हां सवाब की उम्मीद रखे। नाज़रीन, सब्र का नमाज के साथ ताल्लुक क्या है? जैसा कि पहले बयान किया गया है कि सब्र और नमाज लाज़िम व मलज़ूम है, यानी इस्तिक़ामत और साबित कदमी का जो अंसर सब्र में पाया जाता है वही अंसर नमाज में है। कोई शख्स उस वक्त तक नमाजी नहीं बन सकता जब तक कि वो साबिर ना हो, और जो कोई पक्का नमाजी है उसी में सब्र की खुसूसियात पाई जाती हैं।
5 वक्त मुस्तकिल मजाजी से वक्त की पाबंदी के साथ किसी भी मौसम में और कोई से भी हालात के साथ नमाज पढ़ना इस चीज की अलामत है। जंग हो या अमन, सर्दी हो या गर्मी, बहार हो या खजां, सफर हो या हजर, मैदान हो या पहाड़, कहीं भी किसी भी सूरत में नमाज का ना छोड़ना सब्र ही की कैफियत है। और जो शख्स नमाज को इस कदर अपने ऊपर तारी कर लेता है, उसे हर मुश्किल वक्त में सब्र करना आ जाता है। भूख में, माली मुश्किलात में, नफसानी मुश्किलात में, बीमारी में, सेहत व तंदुरुस्ती में, गर्ज हर कैफियत में अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र करना और उस खाल के कायनात के सामने सर झुका देना, यही असल में सब्र है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज से मदद लेने की भी तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इसी में आफियत है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।